الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق لعبادته وأعطاهم من النعم ما يعينهم على طاعته، فمن استجاب فاز بالرحمة والرضوان، ومن أعرض واستكبر خسر الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى خير سلاح للمؤمن في الدنيا والآخرة. عباد الله، تنقضي آجالنا يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام، وإن في انقضائها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى ينتهي الأجل بالخروج من هذه الدنيا، فتبدأ الحياة البرزخية، وينتقل الإنسان إلى أول منازل الآخرة ألا وهو القبر، فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم يكون البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، لقد مضت سنوات من أعمارنا كتبت فيها صحائفنا، وحملت بين طياتها ما أودعناه فيها من عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومهما عشنا يا عباد الله وطالت بنا الأعمار، فنحن إلى زوال وانتقال، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واستدركوا ما بقي من أعماركم، فرحم الله عبدا سمع قول ربه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاغتنم بعد سماع القول أيام قوته، فاغتنم بعد سماع القول أيام قوته وشبابه، وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي كتابه، وأخذ نصيبا وافرا من الباقيات الصالحات يثقل بها ميزانه. عباد الله، أين من رحلوا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وذوينا؟ تركوا ديارهم ورحلوا إلى القبور، فتأملوا أحوالهم واتعظوا بماضيهم، لعل القلوب القاسية تلين. واغتنموا حياتكم في صالح الأعمال قبل أن تتحسروا ويقول كل منا لنفسه: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها المؤمنون، لقد انتهى العام الحجري 1445 يوم السبت الماضي، ويوم الأحد الماضي كان اليوم الأول من الشهر الأول، شهر الله المحرم، من العام الحجري الجديد، وهو 1446، واليوم يوافق اليوم السادس منه. فعلى كل واحد منا أن يقف مع نفسه محاسبا: ماذا أسلفت في عامي الماضي؟ هل أسأت أم أحسنت؟ هل ظلمت أو عدلت؟ هل وقعت فيما حرم الله أم حرصت على طاعة الله؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فإن كان خيرا ازداد، وإن كان غير ذلك أقلع واستغفر وأناب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إخوتي الكرام، من أقوال سيدنا عمر رضي الله عنه:
أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، ألم يعني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟ ألم يعلموا أن حياتها عناء ونعيمها ابتلاء، وأن جديدها يبلى وملكها يفنى وودها ينقطع وخيرها ينتزع؟ المتعلقون بها على وجل إما في نعيم زائلة أو بلايا نازلة أو منايا قاضية. فالعمر قصير والخطر المحدق كبير. فعلى من كان بصيرا بحقارة الدنيا أن يتزود من نفسه لنفسه ومن حياته لموته، فما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا سوى الجنة أو النار. ومن أصلح ما بينه وبين ربه كفاه ما بينه وبين الناس، ومن صدق في سريرته حسنت على نيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر الدنيا. عباد الله، اعلموا أنما الأعمال بخواتمها، فمن أصلح فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. الموتى يتحسرون على فوات الحسنات الباقية، والأحياء يتحسرون على فوات أطماع الدنيا الفانية. فما مضى من الدنيا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأن لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. في الختام نقول إن يوم الثلاثاء المقبل هو اليوم العاشر من شهر المحرم، ويسمى عاشوراء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur de toutes les créatures. Allah a créé les créatures pour son adoration. Et il les a donné de ses grâces ce qui va les aider à l'adorer. Alors, tout celui qui répond à l'appel d'Allah, qui obéit à Allah, qui l'adore, c'est celui-là qui a gagné la satisfaction d'Allah et sa miséricorde. Par contre, tout celui qui se détourne d'Allah et devient orgueilleux, c'est celui-là qui a perdu cette vie présente et la vie future. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, notre modèle, notre bien-aimé et notre intercesseur. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, à craindre Allah. Car la crainte d'Allah est la meilleure arme pour le croyant dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Serviteurs d'Allah, nos vies passent jour après jour, mois après mois, année après année. Et dans ce passage-là, le fait que nos vies passent là, il y a une leçon pour celui qui a un cœur, pour celui qui joue d'une intelligence pour méditer. Et après cela, c'est la mort. Nous allons quitter cette vie. Nous allons vivre dans la vie tombale, la vie intermédiaire entre cette vie et l'au-delà. Et après cette vie intermédiaire, nous allons finir par être dans le jour de la résurrection. Ce jour où tout le monde sera dressé, debout devant Allah exalté, le Seigneur de l'univers. Chers frères, des années sont passées de notre vie. Et nos actions ont été inscrites, les bonnes comme les mauvaises. Le jour de la résurrection, quiconque fait un bien fils du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal fils du poids d'un atome le verra aussi. Sachez bien une chose, quelle que soit la durée de notre vie,
quelle que soit la vie que nous allons mener, la fin c'est la mort. Craignez donc, serviteur d'Allah, craignez Allah et rattrapez-vous dans le peu de votre vie qui reste. Qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur qui a bien écouté cette parole d'Allah. La parole d'Allah, je cite, toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Tout celui qui a entendu cette parole d'Allah et a médité et a su profiter, wallahi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Celui qui a su profiter de sa force avant sa faiblesse, de sa jeunesse avant sa vieillesse, de sa vie avant sa mort, qui s'est précipité pour se répandre, pour retourner vers Allah, avant qu'on ait pris le livre de ses actions, c'est celui-là qui a eu une grande part des bonnes actions et de cette vie. Fidèle serviteur d'Allah, demandons-nous une chose, posons-nous une question. Où sont passés nos pères, nos aïeux, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos proches parents, nos bien-aimés? Où sont-ils passés? La réponse est, ils ont quitté cette vie. Ils sont finis dans la tombe. Alors méditons sur les situations. Qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Qu'est-ce qu'ils ont laissé sur cette vie? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans cette vie? Tirons des leçons de leur vie. Peut-être qu'en méditant, ceux qui ont des cœurs durs vont tirer des leçons. Leur cœur sera mou. Profitons de notre vie. Profitons en faisant des bonnes actions avant le regret. Avant que chacun d'entre nous dise: oh, mes regrets, que j'ai vraiment failli dans les droits d'Allah sur moi. Abdullah bin Omar nous rapporte qu'un jour le messager d'Allah m'a pris par les épaules et m'a dit: sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur. Depuis ce jour, Ibn Omar, il disait: quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends ta santé comme ta maladie et ta vie comme ta mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles croyants, serviteurs d'Allah, le samedi passé, c'était la fin de l'année hijrienne 1445. Donc, le dimanche passé était le premier de l'an nouvel hijrien, l'an 1446. Et aujourd'hui, nous sommes au 6 de ce mois, le mois d'Allah al-Muharram de nouvel an. Chacun d'entre nous doit faire ses propres comptes. Il doit se poser des questions. Est-ce que l'année qui vient de s'écouler, l'année qui vient de partir, j'ai fait des bonnes actions ou des mauvaises? J'ai été juste ou injuste? Est-ce que je ne fais que désobéir à Allah ou bien c'est seulement l'obéissance d'Allah que j'ai fait? Et ces questions-là, personne n'a la réponse que toi-même.
Car Allah exactement lui-même dit dans le Coran, mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Nous sommes nos propres témoins contre nous-mêmes. Quand même qu'il présenterait ses excuses, on va beau présenter les excuses, nous-mêmes savons très bien si nous avons bien fait ou nous avons mal fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autocritique. Celui, après avoir posé ces questions, si il a bien fait dans l'année passée, qu'il augmente. Mais s'il savait qu'il n'a fait que des mauvaises actions, qu'il se répand, qu'il revient à Allah, qu'il demande beaucoup pardon à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera. Quand tu fais une mauvaise action, tu te répands et tu fais les bonnes actions, non seulement Allah te pardonne, il efface les mauvaises actions et Allah t'inscrit des bonnes actions. Fidèle serviteur d'Allah, mes chers frères, parmi les paroles de Omar ibn al-Khattab, il disait: ô homme, jugez-vous avant qu'on ne vous juge. Pesez vous-même avant qu'on ne vous pèse. Préparez-vous pour l'au-delà. Le jour où on sera tous exposés à Allah, personne ne va pouvoir se cacher. Allah exalté nous dit dans le Coran, ce jour-là, vous serez exposés. Et rien de vous ne sera caché. Personne d'entre vous ne sera caché. Mes chers frères, est-ce que ceux qui oublient le but de la création, qui oublient l'adoration d'Allah, n'est-il pas l'heure pour eux de se rappeler, de revenir à la raison, de connaître la réalité de cette vie éphémère, de savoir que cette vie est pleine de difficultés. La jouissance de cette vie, il y a toujours la difficulté à côté. Les nouvelles choses de cette vie vont finir par terminer, par finir. Même l'amour dans cette vie va finir. Ceux qui s'accrochent à cette vie-là, wallah, ils se trompent eux-mêmes. Parce que soit la jouissance que tu as dedans va finir, ou toi-même tu vas finir. Et la vie même est très courte. Les dangers de cette vie sont nombreux. Alors, celui qui a été intelligent, qui connaît la réalité de cette vie, que cette vie est vile et éphémère, il s'est préparé pour l'au-delà, c'est celui-là qui a gagné. Tout celui qui arrange le lien entre lui et Allah, Allah va certainement arranger le lien qu'il y a entre toi et les humains. Celui qui arrange son intérieur, son extérieur sera bon. Celui qui pose des actions pour l'au-delà, Allah va lui suffire pour cette vie. Et sachez que les actions ne valent que par les fins. Tu vas beau faire des bonnes actions. Si la fin a été mauvaise, tout est gâté. Quelqu'un peut faire des mauvaises actions, mais à la fin de sa vie, quand il va faire les bonnes actions, c'est cela qui sera validé. Les morts, ceux qui sont dans l'au-delà, aujourd'hui regrettent la vie qu'ils ont passée, ils n'ont pas su profiter. Pourtant, les vivants regrettent les opportunités qu'ils ont passées, ils n'ont pas pu exploiter pour avoir les biens de ce monde. Pour finir, le mardi prochain correspond au 10 de ce mois lunaire, Al-Muharram, qui est appelé Ashura. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne du jour d'Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de ce mois, j'espère que Allah va pardonner pour ce jeûne les péchés de l'année passée. Donc c'est le moment de profiter. Et le jeûne de ce mois ne s'arrête pas seulement au 10e jour, parce que le mois fait partie des mois sacrés. Donc celui qui peut jeûner autant de jours qu'il peut, qu'il le fasse. Alhamdulillah, tando bi Allah d'enfants bella genitigi. Masanye d'enfants dans yala soka batu.
a ye nɛɛma di o ma min bɛ o dɛmɛ a ka batu la. O la mɔgɔ mɔgɔ ye Ala in jaabi ka Ala in batu ka ɲɛ, ale tigilamɔgɔ le ye Ala ka hinɛ sɔrɔ ka Ala ka diɲɛ sɔrɔ. Nka mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔ don ka bɔ Ala ka weleli kama, ka i kɔ don ka bɔ Ala batu ma, k'i yɛrɛ bonya, ni tigilamɔgɔ le bɔnɛna dunuya la, a bɔnɛna lahara. Mais sariya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ, i b'a fɔ Ala, a kelen de ye jɔɲɔgɔn t'a la. Ka sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ala ka jɔn de, a ka ciden de, an ɲɛmɔgɔ le, an kanubagaw le, an ka sɔrɔnadonbaga le. Ala ma nɛɛma kɛlɛ ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabimanba in kan, a n'a somɔgɔw, a n'a jɛɲɔgɔnw, ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Mais aw ladi, ka n yɛrɛkun ladi ni Ala ɲɛsiranya ye. Sabu Ala ɲɛsiranya, o le ye mumini ka kɛlɛkɛminan, a lasɔn hɛrɛ ma duniya kɔnɔ ani lahara. Ala ka jɔnw, an siw bɛ ka taga lon ani lon kɔfɛ, kalo ani kalo kɔfɛ, sanw ani sanw kɔfɛ. An si ka tɛmɛ nin kɔnɔna dɛ, walada dɔ le bɛ yen, tagasi dɔ le bɛ yen, ka di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Hakili bɛ mɔgɔ mɔgɔ la, dusukun bɛ mɔgɔ mɔgɔ la, n'a bɛ lamɛnni kɛ. Ni siw banna, an bɛ bɔ nin dunuya in kɔnɔ ka taga kaburu ka ɲɛnamaya le kɔnɔ. Kaburu min bɛ filancɛ ye duniya ni lahara cɛ. An bɛ tila ka bɔ yen ka taga lahara kɛnɛ kan, ka jɔ danfɛnw bɛɛ lajɛlen tigi ɲɛkɔrɔ. Ala ka jɔnw, san caman tɛmɛna ka bɔ an siw la. An ka baaraw gafew yɛrɛ fana sɛbɛla dɛ. An ka ɲuman min kɛ, an ka juguman min kɛ, a bɛɛ sɛbɛla. O la kiyama kɛnɛ kan, mɔgɔ mɔgɔ i ye hɛrɛ baara kɛ ka taa dɔgɔya ka kɛ i n'a fɔ hali binkisɛ ɲɔgɔnsi, i bɛna a sara ye. Mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ fana ye juguman kɛ, hali n'a dɔgɔyala ka kɛ i n'a fɔ binkisɛ ɲɔgɔnsi, i b'a sara ye, a bɛ d'i ma. Balima silamɛw, an y'a lɔn, an ka wagati fɛn fɛn balo, an ka wagati jan balo cogo o cogo, a laban ye saya ye. O la a ye siran Ala ɲɛ, muminiw, wagati tɔni min tola, a ye baara ɲumanw kɛ. Ala ma hinɛna jɔn na min ye Ala ka kuma in lamɛn ka tagasi a la. Ala ka kuma jumɛn de ko le? Ala ko ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna saya nɛnɛ. Kiyama kɛnɛ kan, a ka saraw bɛ dafa ka di aw ma. O yɔrɔ de la sa, mɔgɔ mɔgɔ porokotola k'a kisi ka bɔ tasuma ma, ka don alijinɛ kɔnɔ, ni le kisila, ni tigilamɔgɔ le kisila, a bɛ fɔ nin de ma ko kisi. Ni dunuya ɲɛnamaya tɛ foyi ye, m'a fɔ marasa dagamu. Mɔgɔ mɔgɔ ye nin kuranɛ aya in lamɛn, a lamɛnni kɔfɛ ka tɔnɔbɔ a ka lɔnw na, ka tɔnɔbɔ a ka fanga la ka kɔn alagafo ɲɛ, ka tɔnɔbɔ a ka funankɛya la ka kɔn mɔgɔkɔrɔbaya ɲɛ, ka tɔnɔbɔ a ka ɲɛnamaya la ka kɔn saya ɲɛ, ka teliya ka tubi ka taga Ala ma. Ni tigilamɔgɔ ye tɔnɔba sɔrɔ nin dunuya in kɔnɔ. Ala ka jɔnw, an y'an yɛrɛ ɲininka, an faw don, an bɛnbaw don, an ka mɔgɔkɔrɔw don, an baw don, an balimaw don, an balimamusow don, an lamɔgɔsunw don. Wallahi u tagala ka bɔ nin dunuya in kɔnɔ, o labana kaburuw kɔnɔ. An ye miiri u ka ɲɛnamaya la, o tun bɛ cogoya jumɛn? An ye miiri u ka lahaliyaw la, an bɛ miiri u bɛ mun le kɛla kaburu kɔnɔ, mun le b'o kan kaburu la, walima mun le b'o ye kaburu kɔnɔ. A ye walanda t'a kɔnɔ. N'an miirila nin la, lahala anw cɛla mɔgɔ min dusukun ka gɛlɛn, dusukun bɛna magaya. An ye tɔnɔbɔ an ka ɲɛnamaya la ni baara ɲuman kɛli ye, ka kɔn an bɛ nimisa, ka kɔn ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen min lɔ k'a fɔ ne ka woyo, ne ka nimisa, n ka farati min kɛ Ala ka hakɛw la. Abdullah bin Umar, Ala ka jɛma ma, a ko lon dɔ Alakira alayhi salatu wasalam a ye n tan kama ma, a ko n ma o kɛ nin dunuya in kɔnɔ i n'a fɔ lonna walama siratagamaden. Kabini nin lon, Ibn Umar tun b'a fɔ n'i bɛ sɔgɔma
ni ka sɔgɔmala sɔrɔ kana wulafɛla kɔnɔ, ni ka wulafɛla sɔrɔ kana sɔgɔmala kɔnɔ. N'i bɛ kɛnɛya la a ta i n'a fɔ i man kɛnɛ, i bɛ ɲɛnamaya la o kɛ i n'a fɔ i sanni ka ban. Kuma kɔrɔ ko i teliya ka baara ɲumanw kɛ. Balima silamɛw, Ala ka jɔn. Samedi tɛmɛnen o bɛnna silamɛya san min bɛ bɛn 1445 u ka ban ma. O dugusajɛ dimanche o tun bɛ bɛn san kura tile fɔlɔ ye. Kuma kɔrɔ ko an bɛ bi juma min na dɛ, san kura a kalo fɔlɔ a tile 6nan de bɛ bi ye. O la an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka lɔn k'an yɛrɛ ɲininka, k'an yɛrɛ compter bɔ, k'an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Yala san tɛmɛnen na n ka ɲumanw de kɛ wa n ka jugumanw de kɛ? Yala n ladiriyala wa walama n ka tɔɲɔ dama de kɛ? Yala n ka Ala ka haramu ko, Ala ko fɛn min ma kan ka kɛ n k'olu de kɛ walama n ka Ala labato kow de kɛ? Nin ɲininkali jaabi tɛ mɔgɔ si bolo f'i yɛrɛ. Sabu Ala ko Kuranɛ kɔnɔ adamaden yɛrɛ de bɛ seere a yɛrɛ kan. Hali n'a ye lɔnzɔrɔ di cogo cogo, ni le tun bɛ na dɛ, ni le tun bɛ na, i yɛrɛ ka lɔn cɔ kun min kosɔn i ka ɲuman kɛ walama i ka juguman kɛ, kun min kosɔn i banna ka ɲuman in kɛ. Ni mɔgɔ mɔgɔ ka fɛsɛ ka yɛrɛ fɛsɛ ka taga ye k'a fɔ n ka ɲuman dama dama le kɛ walama n ka ɲuman le cayala, jija dɔ fara ɲuman in fana kan. Ni min ka yɛrɛ fɛsɛ ka taa ye ko juguman le cayala walama ka juguman dama dama le kɛ, segin Ala ma, tuubi, yafa ɲini Ala fɛ. Alakira ko alayhi salatu wasalam, ni mɔgɔ mɔgɔ ye baara jugu kɛ, baara ɲuman tugu juguman in na, ɲuman in bɛ juguman in jɔsi ka bɔ yen. Balima silamɛw, Seydina Umar ka kuma dɔ bɛ yen, a b'a fɔ aw mɔgɔw a y'a yɛrɛ compter bɔ, a y'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a yɛrɛ fɛsɛ ka kɔn o bɛ na aw compter bɔ. A y'a yɛrɛ peser k'a yɛrɛ giliya ta ka kɔn o b'aw peser. A y'a yɛrɛ labɛn ka lɔnba in kɔnɔ, lɔn min n'a bɛɛ bɛ ta ka yira Ala la. Mɔgɔ si tɛ dogo la, baara si yɛrɛ fana tɛ dogo la. Ala ko an ma Kuranɛ kɔnɔ nin lɔn in de la tu'raduna aw bɛɛ bɛ ta ka yira Ala la. I bɛ sigi ka filɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ miliyari joli de bɛ yen, presque miliyari 8. Kɛnɛ min kan ko mɔgɔ miliyari 8, o ye misaliya le dɛ. Bi tile na ka bɛn 2024 ma précisément, mɔgɔ da min bɛ sɔrɔ o de ye mɔgɔ miliyari 8 ye. Minnu tɛmɛna o ta la, minnu bɛna o ta la, kɛnɛ kelen min kan ko bɛɛ bɛ lɔ, ko mɔgɔ si tɛ se ka dogo. Ala bɛ bɛɛ kalama kelen-kelen. I ka baara fɛn fɛn kɛ fana a b'a bɛɛ kalama. An ye siran olu ɲɛ. O kosɔn an b'an ɲɛsin an balimaw ma minnu hali bi olu ɲinɛnen bɛ o yɛrɛ kɔ, o ɲinɛnen bɛ o dakun kɔ, o ɲinɛnen bɛ o matigi kɔ. Yala l'heure ma se sisan ka f'i bɛ segin ka taa Ala ma wa? I bɛ mun de kɔnɔ? I m'a lɔn ko nin dunuya in bɛ mɔgɔ marasa ye wa? A bɛ mɔgɔ nɛgɛlen. Nin dunuya ɲɛnama in a n'a ka damu bɛɛ ani tɔɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ. I sunɔgɔla kojugu problème, i ka dumuni kɛ kojugu problème, hali nɛɛma yɛrɛ bana bɛ yen ko karisa filɛ bana min b'a la dɛ, waritigiya nɛɛma kojugu ko bana de b'a la. I m'a lɔn k'a fɔ nin dunuya hali a fɛn kura bɛɛ bɛ ban, a kanu a bɛ tigɛ, a hɛrɛ bɛ ban. Mɔgɔ mɔgɔ sirila nin dunuya in na, i ka ko bɛɛ danni bɛ nin dunuya de ma, wallahi a tigi bonɛla. Sabu a tigi bɛ nɛɛma de ni ɲɔgɔn cɛ, nɛɛma min bɛ ban ani balawu de ni ɲɔgɔn cɛ ani saya de ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi ɲɛnamaya kuntagala ka surun. Balo masubako min bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ca kojugu. Mɔgɔ mɔgɔ i kɛra tagasibaga ye ka miiri nin dunuya in ka koɲaw la, ka sira fana ta. An bɛɛ bɛ tagama de la, an bɛ taga yɔrɔ dɔ la, sira in kan i kan ka fana. Sira fana mɔgɔ mɔgɔ y'o ta ka a ta a ka ɲɛnamaya ye ka kɔn a ka saya ɲɛ, o tigilamɔgɔ le kisi la. Mɔgɔ mɔgɔ i ye fɛn dilan min bɛ i ni Ala cɛ, Ala bɛ fɛn dilan min bɛ i ni mɔgɔw cɛ. Mɔgɔ mɔgɔ i k'i kɔnɔna ladinɛ
ala bi kɛnɛmala ladinɛ mɔgɔ mɔgɔ i ye baara kɛ i ka lahara ye ala b'i wasa i ka dunya la balima silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ baaraw sirilen bɛ o labanw de la mɔgɔ caman de bɛ yen baara ɲumanw ɲana baara ɲuman caman kɛla nka saya bɛ se a ma waati min baara jugu kɛla a kɛla laban kojugu ye ala kisi ka bɔ o ma mɔgɔw fana bɛ yen an yɛrɛ bɛ ɲugu min na parce que baara jugu kɛla le nka saya bɛ se a ma waati min ala ka a kanu ni tubi ye a tubila ka baara ɲumanw kɛ a laban ɲɛna o la baaraw bɛ minɛ n'o labanw ye sayabagatɔw min bɛ lahara olu bɛ nimisala o ka waati minnu kɛ ka tɛmɛ o ma se ka alabato kow kɛ nka anw min bɛ ɲɛnama la anw bɛ nimisa mun de la an ka occasion min tɛmɛ an ma se ka nafolo sɔrɔ an ma se ka damu sɔrɔ a laban an bɛ min fɔ balimaw ɲɛna tarata nata mardi o bɛ bɛn ni kalo tile 10 ma a bɛ bɛn asuralo ma ala ka ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ min ye asura sun don ne b'a jigiya ala fɛ k'a b'i ka san tɛmɛnen jurumu yafa nka kalo in sun donni dannen tɛ o dama ma dɛ sabu kalo min bɛ hɔrɔma kalo de mɔgɔ mɔgɔ i seko bɛ ka lɔlɔ sun don i b'a sun don ala bɛna baraji jumɛn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا ajustez le rang suivez la ligne استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Comme le vendredi passé, nous avons demandé de l'aide aux fidèles musulmans. Et ce vendredi encore, la même chose, nous demandons toujours de l'aide pour la finition de notre mosquée. Plus précisément, nous avons besoin de ciment et d'autres matériels pour terminer le troisième niveau. Pour ne pas que dans le temps pluvieux, l'eau puisse rentrer. Donc nous demandons toujours fils à Bilila. Ensuite, nous avons notre frère Koné, le couturier, qui demande la doigt. Il a une difficulté. Allah lui facilite, Inch'Allah.
Également, un autre frère qui demande les doigts pour son voyage. Il doit effectuer un voyage Kalani, accorde un beau voyage et un aller-retour paisible, Inch'Allah. Alhamdulillah, comme il dit, je demain islam fait al biame sigla kam kuma ko be simaula ana nyonaw kaseka misri sans faire la troisième niveau ka ladne grâce à sani tuma dikana do donc ambe terminal bi fi sabilillah ko fa ambal match ko ne kutiriye ko de ko ba kan be do min islam fait al bi ala ka de ngul ka boy ala ka sawon ma ka mbal ma wara be do min na ka tama kula ala la kishi ala ye ne kanda ala ye asi e ko makana on yere fan maso sallallahu alaihi wasallam.